Ang challenge natin ngayon ay basic math challenge with mukbang ng ice cream, okay? Okay! Bali, isa lang muna nilabas ko. Mamaya pag naubos na yan, meron pa tayong dalawang nakatago sa rep na ice cream, okay? Para hindi lumambot. Ready na? Oh. Oh, Angel, makinig. Madali lang to. 4 times 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. 20, tama. Okay. Ah. Ikaw na. Ikaw na, Aika. 6 times 8. 6 times 8. 6 times 8. 5, 4, 3. Ano? 48, tama. 48. Okay. Ah, Chris. 9 times 7. 9 times 7. 5, 4, ah? 72. Mali! 63! Mali! Ah, ikaw, ano? Princess, oh. 7 times 11. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ala? Tama, tama. Ah, ikaw na, Maika. Ah. 3 times 12. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah? 36. Tama. Alis dyan. Ah, ikaw, Divina. 98 minus 48. 98 minus 48. 5, 50. Tama. O, ikaw. Nala. Yoko. Dulong ako eh. Ah. 13 times 5. 13 times 5. 5, 4, 3, 2, 65. ano? 65. Tama. 65. Oh. Ah, ikaw. Ikaw na. JB. 7 times 6. 5, 4, 3, 42. ano? 42. Tama. 42. Ah, ikaw. Lloyd. Oh. Ang bilis kumain. Marami pang ice cream sa loob. Mamaya. Oh. Lloyd. 45 plus 61. 45 plus 61. 5. 106. Tama, 106. Ay, ikaw na. Diyan, no? 15 times 6. 15 times 6. 90. 90, tama, 90. Alis dyan. Walo. Ikaw, ah. Bogs, oh. 16 times 2. 5, 16 times 2. 4, 3, 32, tama. Ikaw. Ron. 24 plus 94. 24 plus 94. 5, 4, ano? 18. 118, tama. Oy, bawal. Nakasagot na eh. Wala. Kailangan yung sapat lang. Kung kailangan yung busin, bawal mag-take out. Huli. Ah, ikaw, JM, oh. 18 times 5. 18 times 5. 5, 4, Ano? 3, Hindi mo alam. 2, 90. 0. 95. 95, mali, 90. Mali. Ah, ikaw. Ah, Angel, oh. 17 times 3. 17 times 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. 49. 49. 51, mali. Sayang. Nakakarami na si Ron. Ah, Uy. ah. Kay ka. 1 plus 2. 5, 4, 3. 3, tama. Oh, tama. Alis dyan. Alis dyan. Ah, si Chris, oh. 0 times 100. 0. Kain-kain na si, si Chris eh. Oh, laki. Oh. Si Chris eh. Oh, laki. Oh. Maika. 45 plus 85. 45 plus 85. 5, 4, 170. 2, mali, 130. 45 plus 85 lang. 45 times 4. 45 times 4.
5, 4, 3, 2, 180. 100. 80. Tama, 180. 180. Hoy! Hoy! Kuya, kanina na pa Ah, bawal. Ah, susunod. Sa sunod, yung kaya lang ubusin ha. Bawal malaki. Bawal malaki. Divina. 12 12. times 12. 5, 4, 3, 2, 1. 144. Ano? 144. 144. Tama, 144. Ikaw, Nala. 7 times 7. 5, 4, 3, Uy! 2, 1, 40. 0. 40. 48, mali. 49. 49, mali. JB. 8 times 8. 5, 4, 64. Tama. Ikaw naman. 9 times 9. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 9 times 9. Wala na. Sagot na. Hindi mo sagot. Tamang 81. Ang sagot ay 81. 81. Diyan. 5 times 5 plus 20. 5 times 5 plus 20. Ano? 45. Tama. 45. Bogs. Bogs. Makinig. 12 plus 3. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? 16. Ano? 12 plus 3. 16. 12 plus 3, 16. Mali. 15. 15. 12 plus 3. 12 plus 3. Oy, ganyan, madali lumalayas. Hindi ka pa tapos. Diyan, dito ka. 12 plus 3, 16. Sabihin niyo sa akin pag wala na, kukunin natin na sa rep. Meron pa sa rep. Okay. JM, 42 plus 40. 5. 82. 82, tama. Next. Ikaw na, Angel. 1 times 1 million. 1 times 1 million. 1 million. 1 million, tama. Next. Babos na. Kunin mo muna sa loob. Kunin mo sa loob. Go. Ron. 25 times 4. Madali lang yan. 25 times 4. 5. 100, tama, 100. Ikaw. Ikaw na, Ika. 8 times 12. 8 times 12. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Ululuwa yun Wala, hindi alam. Hindi alam. 96 ang tama sagot. 96. Ikaw, Maika. 8 divided by 4. 5, 4, ano? 2, tama, 2. Ikaw. Ikaw. Ano, incest. 15 divided by 3. Divided by 3. 5, 4, ano? 5, tama, 5. Next. Ikaw, Chris. Naubos na kay Chris yan yung dala. 9 plus 95. 9 plus 95. 104. 104, tama, 104. Ikaw, ano? Divina. 18 times 3. 5, 4, ano? 54, tama. Ikaw, ano? Nala. 42 plus 56. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? 98. Tama. Ikaw. Lloyd. 12 times 10. 12 times 10. 5, 4, 3, 2, 1. 120. Tama, 120. Ikaw. JB. 45 minus 16. 4, 29. Tama, 29. Tama. 29. 29 yan. Ikaw na. Box. Kanina, 12 plus 3. Ayun, mga plus 1. 3 plus 12. 5, 4, 3. 15. Nakatama na. Nakatama na. Kala ko mag-16. Kala ko 16 ka na naman eh. Kauni mo. Diyan.
99 minus Nako po. 18. 99 minus 18. Wala, di niya alam yan. 5, 4, 3, Ay, 2, ano? 71. Mali! 99 minus 18, 81! Ah, mali! Mali! Damn, 80 minus 56. 5, 24. 4, ano? 24. Tama, 24. Ah, Ayun na, mali yan. Angel, madali lang to. 6 plus 10, 5, 4, 16. Tama, 16. Aika. Mabilis ang sagot lang, Aika, ha? Mabilis ang sagot lang. Plus 1. Mabilisan. 11. 9 plus 11, 5, 4, 20. Tama, galing, ha? Basic Ah. daw. Mabilisan lang. Ron. Mabilisan daw sa sagot. 15 plus 6, 5, 4, 3, 2, 1, 21. Ikaw naman. Ikaw. Babagalan. Mabilis. 3 plus 5, 5, 4, 3, 3 plus 5, 5, 4, 3, Pumipiyok na. 8. Tama, 8. Kailangan ko ng ice cream para hindi pumiyok. Ikaw, Princess. Mabilisan lang. 99 times 99. Times 0. 5, 4, 3, 2, 0. Tama. 0. Chris. Back to normal tayo. 10 plus 210. 10 plus 210. 5. 220. Tama. 220. Abutan mo yan. Si Divina na may dumi pa sa nguso. 18 plus 19. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 18 plus 19. 37. Tama, 37. Busin nyo na, pati meron pa tayong isang ice cream. Masarap isang ice cream. 74 plus 74. 5, 4, 3, 148. Tama. Ikaw, Lloyd. 12 plus 1, 5, 4, 13. 12 na naman daw. 45 plus. Uy, ano, diyan ka na naman. JB. Teleport. 46 minus 29. 46 minus 29. 5, 4, 3, Don't dare me, 2, 17. Ano, Ang bilis. Dali, meron pa tayong isang ice cream mamaya. Diyan. 11 times 11. 11 times 11. 5. 111 times 11, 121. Mali. Ikaw. Oh, wala na, ubus na. Bus na. Kunin pa isa doon. Yoko na, buhay na. Ayan, nagpakuha na ako isa. May bawas na yan. Kumuha ko kasi maubusan ako. Box, 13 plus 29. 13 plus 29. 5, 4, 3, Ano, 2, 29 plus 13. 5, 4, 3, 2. 42. Ano? 42, tama, 42. Tama? 29 plus 13, 42, tama. Ano? Ikaw. Game, Uy, alis din. Game, last two. 11 plus 25. 5, 4, 3, Ano? 3, 2, 1. 36. 36, tama. Last one. Sino last? Sino last? Hoy, madaya. Last na kay ano? Last na kay Angel, 18 times 6, 5, 4. Ano? 108. Tama. Kuha muna si ano, si Angel. Kuha mo si Angel. Bye-bye na. Ang daming kamay.